बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग प्लानिंग आ सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। ये लेक्चर जो तैयार किए जा रहे हैं ये उर्दू मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों ही स्टूडेंट्स के लिए बनाए जा रहे हैं। इससे पिछले लेक्चर में हम लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग के 2 स्टेप्स को मुकम्मल कर चुके हुए हैं, जैसा कि मसला को समझना या अंडरस्टैंडिंग अ प्रॉब्लम, और इससे पहले नंबर पर हमने मसला का तयन या डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम को पढ़ा था। आज हम इसके तीसरे स्टेप को पढ़ने जा रहे हैं, हल की मनसूबाबंदी। हल की मनसूबाबंदी से मुराद, ये एक बात जहन में रख लें हमेशा के लिए, जब भी किसी भी किताब का आप लोग पढ़ रहे हैं, किसी भी किताब का कोई भी टॉपिक याद करने लगे हैं, तो अपनी मेन हेडिंग को ज़रूर गौर से पढ़िएगा। अगर हो सके तो उसे 2 या 3 बार ज़रूर समझने की कोशिश करें पढ़ के। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है हल की मनसूबाबंदी। अब हल क्या होता है? कोई भी मसला है उसको जब हल करना चाहते हैं तो वो हल होता है उसका। अच्छा, अब वो कह रहा है हल की मनसूबाबंदी, यानी वो काम जो हमारे लिए एक मसला था, अब उसे हम लगे हैं हल करने। हमें हल का पता चल गया है कि हमने इसे हल कैसे करना है, अब उसको प्लान करना है, उसकी मनसूबाबंदी करनी है कि पहले मैं कौन सा काम करूं ताकि मेरा जो काम है या मेरा जो मसला है वो आसानी के साथ और अच्छे तरीके से हल हो जाए। इस हेडिंग को पढ़ के मैंने ये समझा है। इस तरह से आप लोगों ने भी इसी तरह हेडिंग्स को पढ़ना है और समझना है। आप लोगों का आधा क्वेश्चन हेडिंग को पढ़ के जब आप लोग समझते हैं तब ही हल हो जाता है। मुझे उम्मीद है अब आपको ये समझ भी आ गई होगी कि इस टॉपिक में आज हम लोग क्या पढ़ेंगे। हल की मनसूबाबंदी यानी जो हल हमने एक तलाश कर लिया है कि इस तरह से मेरे मसले का हल मुमकिन है, इस तरह से मेरा मसला जो है वो हल हो जाएगा। अब उसी हल को मैं प्लान करने लगा हूँ कि इस हल को स्टार्ट कहाँ से करूँ और इसके बाद दूसरा काम कौन सा करूँ और फिर तीसरा और चौथा, ताकि मेरा मसला हल हो जाए। तो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए भी ये सेम ही है। कहता है प्लानिंग अ सोल्यूशन, यानी प्लान करना है सोल्यूशन को। कहते हैं आफ्टर एनालिजिंग अ प्रॉब्लम, यानी अपनी प्रॉब्लम का तजिया करने के बाद, जब आपको प्रॉब्लम का तजिया कर लिया, फिर फार्मूलेट अ प्लान दैट में लीड अस टूवर्ड द सोल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम। फिर हम लोगों ने इसको इस तरह से प्लान करना है कि जब हम उस प्लान के मुताबिक आगे से आगे बढ़ते रहें, स्टेप अपने उठाते रहें, तो वो हमें सोल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम यानी प्रॉब्लम के सोल्यूशन तक ले जाए। जैसा कि ये हमें तस्वीर के अंदर दिखाया गया हुआ है, एक पर्सन खड़ा हुआ है, उसके हाथ में रेड कलर का कुछ पजल है और वो एक स्टेप के ऊपर खड़ा हुआ है और सामने उसे सक्सेस नज़र आ रही है। यूं ही वो एक स्टेप उठाएगा तो वो अपनी सक्सेस से एक कदम करीब हो जाएगा। यूं ही वो दूसरा स्टेप आगे रखेगा तो वो 2 स्टेप करीब चला जाएगा अपने स्टेप सक्सेस के। इसी तरह एक टाइम ऐसा आएगा कि उसके स्टेप मुकम्मल हो जाएंगी और वो सक्सेस तक पहुंच जाएगा। इसी तरह हम लोग इसको प्लान करते हैं स्टेप्स को, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, चौथा, जितने भी उसके स्टेप बनते हैं किसी भी मसले को, उसके स्टेप्स बनाते हैं, प्लान करते हैं और हम लोग मसला के सोल्यूशन तक पहुंच जाते हैं। इसके लिए कुछ स्ट्रेटजीज हैं जी, इसके लिए कुछ तरीकाकार हैं जो हमें बताए गए हैं। सबसे पहले कहते हैं डिवाइड एंड कंकर। डिवाइड एंड कंकर का मतलब ये होता है, कहते हैं डिवाइड अ कम्प्लेक्स प्रॉब्लम इनटू स्मॉलर प्रॉब्लम। यानी आपके पास अगर कोई बड़ा मसला है ना, उसको आप छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर लो, उसके छोटे छोटे स्टेप्स बना लो। पहले एक छोटा स्टेप हल करो, फिर उससे अगला स्टेप हल करो, फिर उससे अगला स्टेप हल करो। जैसा कि ये पर्सन जो है जहाँ पर खड़ा हुआ दिखाया गया, ये अगर कहे यकदम मैं एक ही जंप में सक्सेस तक पहुँच जाऊँ तो ये मुश्किल है, इसके लिए नामुमकिन तो नहीं है, मुश्किल है। हो सकता है ये रास्ते में गिर जाए, हो सकता है इसके चोट लग जाए। अगर ये एक एक स्टेप उठाता जाएगा तो ये आसानी के साथ और बगैर ज़ख्म या चोट खाए अपनी कामयाबी तक पहुंच जाएगा। इसे कहते हैं डिवाइड एंड कंकर। उर्दू में इसे फतह करो और हासिल करो का असूल भी कहते हैं और इसे टॉप डाउन डिज़ाइन भी कहते हैं। यानी किसी भी बड़े मसले को छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम कर लेना ताकि हम उसका आसानी के साथ हल करना मुमकिन हो जाए। आगे गैस, चेक एंड इम्प्रूव। दूसरा मेथड ये है कि गैस लगाएं, अंदाज़ा लगाएं, फिर उस अंदाजे को चेक करें। अगर आपका अंदाज़ा दुरुस्त है, करीब तर है,
آپ کی سکسیس کے، آپ کے سولوشن کے، تو پھر اس کو امپروو کریں، اس گیس کو بہتر کرنے کی کوشش کریں. کہتا ہے ڈیزائن اے گیس اے سولوشن ٹو پرابلم اینڈ دین چیکس دا کریکٹنیس of the solution. If the solution is not according to the expectations, then he or she refine the solution. The refinement is an iterative process. Iterative process کا مطلب ہوتا ہے بار بار ریپیٹ ہونے والی. یعنی آپ نے ایک گیس لگایا، اس کو چیک کیا، دیکھا کہ یہ میرا گیس میری توقعات یعنی ایکسپیکٹیشنز کے مطابق نہیں ہے، تو میں دوبارہ اور گیس لگاؤں گا، پھر اس کو چیک کروں گا، اگر وہ بھی میری توقع کے مطابق نہیں ہے تو پھر میں ایک اور گیس لگاؤں گا. اس کو کہتا ہے آئٹریٹو. یعنی بار بار ہم لوگ گیس لگاتے جائیں گے تب تک جب تک ہمارا گیس جو ہے ہماری توقعات پر پورا نہیں اترتا. اس کے بعد ہوتا ہے ایکٹ اٹ آؤٹ. یعنی کسی بھی چیز کی لسٹ بنا لینا. یہ لکھا ہوا ہے ٹو ڈو لسٹ. یعنی اب ہم نے اس کام کو کرنے کی جو لسٹ بنائی ہے نا کہ پہلے سٹیپ میں یہ کروں گا، دوسرے میں یہ، تیسرے میں یہ، چوتھے میں یہ اصل میں ایکٹ اٹ آن ہی ہوتا ہے. جو کیا کرتی ہے آفٹر ورڈ شی پرفارم دی ٹاسک. یعنی ایک چھوٹا ٹاسک لیا ہم نے، جیسا یہاں پر ہم نے ڈیوائڈ اینڈ کنکر، تقسیم کرو یا فتح کرو سے ہم نے مثال کے طور پر ایک بڑی پرابلم کے 4 حصے بنا لیے. اب 4 میں سے ایک کو سلیکٹ کر لیا. اب اس ایک کے بھی مزید سٹیپ لکھ لیے کہ اس ایک کو حل کرنے کے لیے مجھے یہ سٹیپ پرفارم کرنے ہیں اور میں اس اپنے ٹاسک کو، اس اپنے مسئلے کو حل کر لیتا ہوں. تو اسے کہتے ہیں ایکٹ اٹ آؤٹ. آگے پروٹوٹائپ یا ڈرا. اس میں ہم کیا کرتے ہیں، ہمارے پاس جو بھی پلان ہوتا ہے، جو بھی سولوشن کا ہم پلان کرتے ہیں، اس کی ایک رف پکچر بنا لیتے ہیں اور اس پکچر کی مدد سے ہم اپنے سولوشن تک پہنچ جاتے ہیں. یہی سیم ڈیفینیشن جو ہے یہاں پر لکھی ہوئی ہے اردو میڈیم اسٹوڈنٹس کے لیے. یعنی تقسیم کریں اور فتح کریں، ڈیوائڈ اینڈ کنکر کو بولتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ حکمت عملی جو ہوتی ہے پیچیدہ مسئلے کو چھوٹے مسئلوں میں تقسیم کرتی ہے. اسی طرح کہتا ہے گیس چیک اینڈ امپروو ہے، اندازہ لگانا ہے، جانچنا اور بہتر بنانا ہے. ٹھیک ہے، یعنی ہم لوگ اندازہ لگا رہے ہیں یہاں پر، پھر اس کو چیک کرتے ہیں، اگر توقع کے مطابق نہیں ہے تو پھر حل کو تبدیل کرتے ہیں یا کرتے ہیں. اور یہ تکراری عمل یعنی بار بار ریپیٹ ہونے والا عمل ہے. اس طرح ایکٹ اٹ آؤٹ ہے جی. اس میں ہم کیا کرتے ہیں، فہرست تیار کر لیتے ہیں، اس کے بعد وہ اس ہر کام کو انجام دیتا ہے. مطلب کہ ہم لوگ ترتیب سے لسٹ بنائی ہوتی ہے اور لسٹ کے مطابق اپنے کاموں کو ترتیب کے ساتھ کرتے جاتے ہیں. پروٹوٹائپ یا نمونہ، یہ کیا جی ایک شاندار کہتا نمائندگی کرتی ہے حل کے تکنیک کی، اور اگرچہ یہ آخری حل نہیں ہوتا تاہم ڈیزائنر کی مدد کر سکتا ہے. یہ حل کے اہم اجزاء کو سمجھنے میں مدد دیتے ہیں. یعنی پروٹوٹائپ یہ نہیں ہے کہ آخری حل ہی ہے کہ اب یہ آپ نے 3 اوپر اپنائے اور جی اب آخری حل ہے. نہیں، کیا کرتا ہے، یہ صرف مدد کرتا ہے ڈیزائنر کی مسئلے کو آسانی کے ساتھ سمجھنے میں. امید ہے آپ لوگوں کو آج کے اس ٹاپک کی اچھے سے سمجھ آ گئی ہے. پھر بھی اگر آپ لوگوں کا کوئی سوال باقی ہے تو آپ لوگ کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے یہ ضرور بتائیے کہ آپ کو یہ لیکچر کیسا لگا. کیا آپ کے کانسیپٹ کلیئر ہوئے حل کی منصوبہ بندی کے مطابق یا نہیں. آپ لوگوں نے بالکل ٹرولی جو آپ کو لگے صحیح یا غلط اسی طرح سے آپ لوگوں نے کمنٹ کرنے ہیں.